اب آتے ہیں درس کی طرف. یہ حالات حاضرہ اور کچھ یہ باتیں جو ہے نا وہ مسائل پر ایک آدھا مسئلہ، اور خصوصاً طہارت ظاہری اور طہارت باطنی. طہارت باطنی بھی ہونی چاہیے کیونکہ طہارت باطنی کچھ خبائث ہے، نجاست باطنی، جیسے کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، یہ نجاست باطنی ہے. ان کو کیسے دور کریں گے؟ یہ نہیں ہوں گی تو یہ طہارت باطنی حاصل ہو جائے گی. اس لیے اخلاقیات زیادہ پڑھائے جاتے ہیں. اور آج کل کاہلی اور سستی پر گفتگو ہماری جاری اور ساری تھی، اور انواع الکسل پڑھ رہے ہیں. اگر پچھلے درس سے آپ مربوط رہیں تو کتنی قسمیں تھی سستی کی؟ کسل فکری کیا کام کرتا ہے؟ جو انسان میں ذوق علمی کو ختم کر دیتا ہے، یعنی فکری سستی اور کاہلی. یہ موبائل اس وقت گیم تو ظاہر ہیں، اس وقت خصوصاً یہ حصہ تو عام کیا جائے. یہ اس وقت گیم فری میں بھائی آپ کو اتنے پیسے، کوئی بھی یعنی خبریں سنو تو اس میں ایڈ آ جاتا ہے گیم کا، میں نے اتنے لاکھ کما لیے، اتنے. یہ سب فراڈ ہے، یہ سب اس طرح فراڈ ہے، بڑا لوٹا جا رہا ہے. اگر دیکھا جائے کہ بہت سے نوجوان اس میں گرفتار ہو کر لٹ گئے، بڑے بڑے ذہین عقل مند بہت سے ہوشیار، وہ یقین کریں اپنا بڑا نقصان کر چکے ہیں. یہ سب فراڈ ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ گیم، یہ جتنے بھی چیزیں، یہ خود جو وہی سستی اور کاہلی کا حصہ، جو نکما اور نکھٹو انسان چاہتا ہے کہ مجھے فری میں پیسے مل جائیں، معمولی پیسوں سے اور مجھے کام کاج کی کوئی ضرورت نہ پڑے. تو لہذا کسل فکری، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ انسان کو فکری سستی کا شکار کر رہی ہیں. دوسری چیز ہے کسل اجتماعی، یہ جو صلہ رحمی وغیرہ یہ انسان ختم کر دیتا ہے، یعنی رشتہ داروں سے تعلقات، مریضوں کی عیادت، دوستوں سے ملنا، معاشرے سے کٹ جاتا ہے. یہ کسل اجتماعی ہے. اور کسل اقتصادی کیا ہے؟ کسل اقتصادی جس کی وجہ سے پڑے ہوئے ہیں، مطلب سوئے ہوئے ہیں، کام پر جا ہی نہیں رہے. کمائیں گے، محنت کریں گے تب رزق حاصل ہوگا نا، اقتصاد. تو لہذا کسل اقتصادی یہ ہے کہ انسان رزق کے حلال میں سستی کرے، کاہلی کرے، جس سے حلال رزق ملنا ہے وہ کام ہی چھوڑ دے. تو یہ کسل اقتصادی ہے. اور اس کے علاوہ جو خصوصاً آج مجھے ایک چیز پیش کرنی ہے، اس کے بعد ختم کر دینا ہے بحث کو. بہت اہم بحث یہ ہے بھئی یہ سستی پیدا کیوں ہو رہا ہے؟ بہت اہم گفتگو. منشأ الکسل، یعنی کاہلی اور سستی کے پیدا ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ اسباب الکسل، ذرا غور رہے. یعنی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی منشا ہے. اسباب الکسل، کسل کے اسباب، یا پھر کیا ہے؟ منشا الکسل. منشا یعنی پیدا، ایجاد ہونے کی جگہ. کسل کیوں پیدا ہو رہا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ یہ بہت ہی اہم گفتگو ہے، جس کی وجہ سے یہ سستی پیدا، انسان میں کاہلی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. کیونکہ ظاہر ہم دینی حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں دینی حوالے سے پیش کیا ہے، اور اس میں دیگر بھی آیت اللہ یعقوبی نے ماشاءاللہ سے تمام اطراف کو گھیرا ہے. منشأ الکسل، شبیر بھائی آج وہ کچھ امتحان ہو رہا ہے ہمارے دوست. منشا یعنی کاہلی کیوں پیدا ہو رہی ہے، سستی، انسان سست کیوں ہو رہا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ پہلی چیز جو سبب ہے، پہلا سبب ضعف الایمان. انسان کا ایمان کمزور ہو تو پھر کاہلی پیدا ہونے کا سبب ہے. ایمان کمزور، پھر نہ تو انسان نماز پڑھے گا، نہ تو انسان نیکی کے کام کرے گا، نہ تو امور دینیہ کو انجام دے گا، امور خیریہ کو انجام دے گا. کیوں؟ ایمان ہی کمزور ہے. ایمان کمزور کے نتیجے میں کاہلی آئے گی، سستی آئے گی. پہلا سبب یعنی اللہ پر ایمان کمزور ہے. اور یہ ایمان کمزور کا سبب کیا؟
اس کا یقین نہیں ہے. عدم الیقین کس بات پر؟ سزا اور جزا پر یقین نہیں ہے. الل جزا یوم آخرت پر اس کو یقین نہیں ہے، کیونکہ آخرت پر اس کو یقین ہونا کہ نیکی کا صلہ کتنا بڑا ہے، یا گناہ کرنے کا یعنی جرم کرنے کا، گناہ کرنے کا اس کی سزا کتنی زیادہ ہے. جب انسان سوچے گا کہ جھوٹ بولنے کی سزا اتنی بڑی ہے، مجال ہے کہ وہ پھر جھوٹ بولے، مجال ہے کہ وہ گناہ کرے. کہ مثال کے طور پر چونٹی کی صورت میں لایا جائے گا محشر میں. جو روایتیں ہیں، جو گروہ آئیں گے نا محشر میں کیسے آئیں گے، وہ ساری روایت ابھی تفصیلاً اس میں سے ایک دو بار. ایک گروہ ہوگا جو چونٹی کی صورت میں لایا جائے گا، اہل محشر اسے روند رہے ہوں گے. پوچھا جائے گا یہ چونٹی کی صورت میں کیوں لایا جا رہا ہے؟ کہ دنیا میں جواب کیا دیا جائے گا کہ دنیا میں نے غرور کیا تھا، تکبر کیا تھا، اکڑ کے چلتا تھا. رب کہے گا یہ اکڑ کے چلتا تھا، اس کو ایسی حالت میں لاؤ تاکہ یہ اہل محشر کے پاؤں کے نیچے آئے. تو وہ اس حالت میں لایا جائے گا. اسی طریقے سے لوہے کو پگھلا پگھلا کر اس کان سے اس کان میں ڈالا جائے گا تو اس کان سے نکالا جائے گا. کیوں بھائی؟ وجہ یہ کہ یہ غیبت سنتا تھا، یہ کسی کی برائی سنتا تھا. تو گویا جب انسان آخرت کی سزا پر یقین رکھے گا تو گناہ کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں. اتنی بڑی سزا، اور وہ بھی کسی خواہ مخواہ یعنی گناہ انسان کر لیتا ہے، معمولی وقتی لذت کی خاطر گناہ کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح جب نیکیوں پر انسان کو پتہ ہے کہ اس نیکی کا اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے، اور نماز کی اتنی بڑی فضیلت، معراج کا نام ہے، تو پھر نماز کو کبھی نہیں ترک کرے گا. تو دوسرا سبب یعنی پہلا سبب ضعف الایمان، عدم الیقین علی یوم الاخرہ، آخرت پر یقین نہیں ہے. پہلا سبب یہ پہلے سبب میں ہے. دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب یہ ہے کہ دوسرا سبب بہت ہی اہم ہے. وہ کیا ہے؟ کہ انسان حب الراحت یعنی اس کو سکون پسند ہے، وہ آرام طلب ہے، راحت طلب ہے، وہ اپنے آپ کو مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا. تو یہ راحت، حب الراحت اور آرام طلب، یہ جو ہے خود بخود سستی اور کاہلی لانے کا سبب ہے. حب الراحت. اگر ہم اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں، ضعف الایمان یہ عدم الیقین آخرت پر، تیسرا سبب یہ ہو جائے گا حب الراحت. حب الراحت یعنی سکون، آرام طلبی. یہ بڑی ڈینجرس چیز ہے. یہ آپ کو علم سے روک دینے کا سبب ہے، رزق حلال کمانے سے روک دینے کا سبب ہے، معاشرے سے ملنے جلنے سے روک دیتا ہے، رشتہ داروں سے. وہ آرام طلب ہے. کون جائے اپنے آپ کو زحمت میں ڈالے؟ کون کمائے؟ کون عبادت کرے؟ کون کسی سے ملے؟ یہ آرام طلبی ڈینجرس ہے، جو انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہے، آرام طلبی. اور اس کے بعد جو ہے مرات المصالح شخصیہ و دنویت یعنی اپنے مصلحتوں کا شکار ہونا ہو. وہ کہتے ہیں مجھے کیا فائدہ مل رہا ہے ابھی، مصالح شخصیہ، اس کی وجہ سے بھی سستی اور کاہلی آئے گی، کیونکہ وہ اپنی ذات کا سیلفش، وہ صرف اپنی ذات کا ہوتا ہے. مصالح شخصیہ اس کو کہیں گے، مصالح شخصیہ. آپ نے دیکھا ہوگا اس کو اردو میں کہیں گے مطلبی انسان. مطلب ہوگا تو بات کرے گا، مطلب ہوگا تو فون کرے گا، مطلب یعنی سیلفش ہے. وہ اپنی ذات کے علاوہ وہ کسی سے کوئی کام نہیں کرتا، لہذا فقط اور فقط وہ اپنی ذات کے فائدے کا سوچتا ہے، چاہے دوسرے کو نقصان ہو فائدہ ہو، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ بھی خود بخود سبب ہے کسل کا، سستی اور کاہلی کا. اور اس کے بعد پیمانہ کیا ہے؟ گفتگو ہماری آ جائے گی پیمانے پر. بس میں ختم کر رہا ہوں، عبادت پڑھتے ہیں. یعنی ایمان کمزور ہونے کا پیمانہ، بہت ہی اہم گفتگو یہ بھی.
यानी पता कैसे चले, वो हमारे पास क्या पैमाना है, क्या तराजू है जिससे हम नापें कि हमारा ईमान कवी है या ईमान कमजोर है, वो पैमाना क्या है। यानी बहुत ही आयतुल्लाह याकूबी वाकई ने दिलचस्प गुफ्तगू लेकर आए हैं कि वजह क्या है कि जिसकी वजह से ईमान कमजोर है या नहीं। अब उसकी गुफ्तगू कर रहे हैं कि इसका एक पैमाना है। वो पैमाना क्या कि आप देखो कि जो अल्लाह की इताअत में सरगर्म नजर आए, उसको मजा आना शुरू हो जाए, सरगर्म, इताअत में सरगर्म, और उसको इबादत में लज्जत महसूस हो, तो आयतुल्लाह याकूबी कहते हैं पैमाने का मतलब, यानी इसका मतलब है इसका ईमान कवी है। यानी वो तसाकुल, बोझ उसका बढ़ता जा रहा है। नमाज पढ़ रहा है फिर भी बोझ पड़ रहा है, इबादतें कर रहा है बोझ, अगर उस पर बोझ पड़ रहा है। बाद लोगों को कहा यार नमाज पढ़ ली, ऐसे लगा कि सारा बोझ हल्का हो गया, सुकून मिल गया। इसका मतलब यह है कि उसको लज्जत महसूस हुई, उसका ईमान कवी है। और एक ने कहा बोझ बढ़ता जा रहा है, इबादतें कर रहा है बोझ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह कि उसका ईमान कमजोर है, जिसकी वजह से उसको इबादतें बोझ नजर आ रही हैं, अल्लाह की इताअत उस पर गिरा गुजर रहा है। और यही वजह है फिर मुनाफिकों की पहचान भी बताई, और जो मिराज मोमिन पर उसकी मिसालें दी हैं। और बस मौला मुश्किल कुशा का आखिरी कौल, ये बीच में सिर्फ क्योंकि हमने या पहले भी क्योंकि इशारतन पढ़ चुके हैं, मौला फरमाते हैं अल्लाह ने जब जोड़े बनाए हैं, इन्नल अशिया लम्मा इज़दवजल कसल वल अज्ज, यानी अल्लाह ने जब भी जितनी चीजों के, क्योंकि ये मशहूर रिवायत है, अल्लाह ने हर चीज के दो दो जोड़े बनाए हैं। तो अल्लाह ने जब जोड़े बनाए तो सुस्ती का जोड़ा बेबसी बनाया है, यानी काहली सुस्ती का जोड़ा बेबस, वो बेबसी। और जाहिर है अब इस हर जोड़े के औलाद उसका नतीजा तो होता है ना, बेबसी और सुस्ती का नतीजा और औलाद क्या है, वो कहते हैं इसका फक्र इसकी औलाद है, तंगदस्ती इसकी औलाद है, यानी रिवायत के अल्फाज है। नतीजा इसका क्या आएगा, अपने आप को बेबस समझे, मैं कर ही नहीं सकता, काहली और सुस्ती में पड़ा हुआ है, अपने आप को ये सोच रहा है मैं बेबस इंसान हूं, मेरे बस में कुछ भी नहीं है, और नतीजे में वो तंगदस्ती आएगी और वो बेबस समझेगा, काम ही नहीं करेगा। दरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, मोहम्मद। बस इबारत पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरा देखिएगा गौर से। वमिन अनवाइल कसल, सुस्ती के अक़साम, हाकज़ा युमकिनु अन यकून अल कसल फिक्रियन बिइंतिफाए रग़बत फी तलबिल इल्म। फरमाते हैं ये मैंने पढ़ लिया था यार, चलो फिर भी मुमकिन है, अच्छा ये नहीं पढ़ा। मुमकिन है कसल फिक्री क्या है, इल्म तलब करने की रग़बत जो है वो खत्म हो जाती है, शौक ही खत्म हो जाएगा, फिक्री तौर पर वो काहिल है, सुस्त है। और ख़ुसूसन हम पिछले दर्स में पढ़ चुके हैं, ये डिवाइस जो है, ये मोबाइल, ये इंसान को फिक्री सुस्त बना रहा है। वल इक्तिफा बिल मालूमात सरियत अल मुताहत, और फरमाते हैं इक्तिफा कर रहा है जल्दी मालूमात पर जो आसानी से मुयस्सर हो, मसलन एआई, या आपने इधर कुछ फौरन जवाब मिल जाएगा। जरूरत सरसरी अला वसाइल तवासुल जो सोशल मीडिया पर हैं, और बरामज ज़काइल इस्तिनाई, या इन मसनूई जो बरनामे है ज़हनी, मसनूई ज़हनत के जो प्रोग्राम, या आपके जितने भी मसनूई, यानी जो नेचुरल नहीं है, मसनूई है, जिसके जरिए से आप, मसलन आपने वहां बोला, आपके जितने ऐप आ गए तो आपको फौरन उसने सरसरी, ये जितने मसनूई बरनामे हैं इन्हीं पर इक्तफा कर रहा है, फिर वो किताब वगैरह की तरफ जाता ही नहीं है, हकीकत और जो नेचुरल चीजें हैं उनकी तरफ आगे वो नहीं बढ़ता। और कसलन इज्तिमाइयन, या कसल इज्तिमाई क्या है, ये यानी इज्तिमाई सुस्ती, बेइन्हिसार सिलतिल अरहाम, खूनी रिश्तेदारों से ताल्लुकात
समेटना शुरू कर देता है, खत्म कर देता है। इन्हिसार कहते हैं समेटने को, यानी ताल्लुकात को महदूद कर देता है, ताल्लुकात खत्म कर देता है। वह ज़ियारतुल मोमिनीन, कौन जाए यार फला मोमिन से मिलने के लिए, कौन जाए? सुस्ती काहली, पेट्रोल लगेगा, खर्च होगा, टाइम हमारा खर्च हो जाएगा, लेकिन उसको पता नहीं है कि ऐसी ये मानवीयतें हैं। मोमिनीन से मुलाकात, मरीज से मिलना, ये अलग से अंदर से एक मानवीयत है। और बरामज व इयादतुल मर्ज़ा, या मरीजों की इयादत करना, व मुसाइदतुल फुकरा, भाई कौन फकीर इंसान की मदद करे, मगर ये गरीबों की मदद में एक खास मानवीयत है जो अंदरूनी तौर पर इस बंदे में तौफीकात में इजाफा हो रहा है। ये मुसाइदतुल फुकरा ऐसे नहीं है जो कुरान मजीद में जगह जगह पर जो तस्करा है, मुख्तलिफ आयतें ज़हन में आ रही हैं, मगर ये अभी आपका टाइम पूरा हो रहा है। वल मुशारकत फिल मुनासबात इज्तिमाइयत, कौन शिरकत करे यार इन इज्तिमाई मुनासबात में? उलमा का प्रोग्राम हो रहा है, कौन जाए? मसलन इज्तिमाई एक कौमी मिली या मोमिनीन का एक प्रोग्राम है इज्तिमाई, मसलन एहतजाज हो रहा है, कौन जाए? तो ये कसल इज्तिमाई है। और इसी तरह इक्तसादियन, और कसल इक्तसादी क्या है? तर्कल कसबिल हलाल है कि इंसान हलाल को कमाने में उसे छोड़ देता है। कौन हलाल कमाए? आयत के जरिए से ये जो है ना, इससे बचाना। अभी ये जो जितने गेम आए हैं, ये यकीन करें, अव्वल तो ये पैसा अगर 2 रुपए मिले भी, ये कोई जायज नहीं है, ये हलाल नहीं है, ये हराम है। अव्वल तो खुद हराम है, बगैर मेहनत के वगैरह से आप, यानी आप जुए के जरिए से पैसा, आपसे बुरा यानी लोगों की बात कर रहा हूं, यानी जुए के जरिए से पैसा, वो पैसा भी हराम है। इनसे बचाना है। जहां तक आप पैगाम दे सकते हैं, खसूसन उलमा और तुलबा हजरात, इस वक्त ये बहुत बड़ी लानत है। गिरफ्तार हो रहे हैं हमारे जवान बच्चे, हर एक को देखो खेले जा रहा है गेम, क्यों भाई? पैसे कमा रहे हैं। पता नहीं ये कौन से पैसे हैं जो बगैर मेहनत और मुशक्कत के हासिल हो रहे हैं। मगर बहरहाल ये एक बहुत ही साजिश है जिसकी वजह से इससे आगाही देना जरूरी है। कसल व इक्तसादियन बेतरकिल कसबिल हलाल वल इक्तफा बिल मुसादात, और इंसान इक्तफा, हाँ रिज़्क़ एक तो हलाल नहीं कमाता, वल इक्तफा बिल मुसादात, और इसी तरह बहुत से क्या है, वो चंदे पर, हम मदद पर इक्तफा करते हैं, खैरात पर, मुसादात। वो सोच रहा होता है मेरी मदद हो जाए, उसे काम शाम नहीं करना। ये कसल इक्तसादी, यानी माश में उसकी सुस्ती है, क्योंकि उसको मजा है कि वो उसको उसकी मदद हो जाती है। 50,000 लाख रुपए इधर उधर से। वो जैसे एक फकीर ने कहा मैं एक दिन में 10,000 कम अज कम कमाता हूं, जो 10,000 दिन में कमाए महीने में 3 लाख, उसको क्या जरूरत है वो मेहनत करने की? वो कहे नौकरी वाला 50,000 कमा रहा है, मैं 3 लाख कमा रहा हूं। हाँ, तो वो तो फिर तो ये कसल इक्तसादी है। अवल बहस है। और एक तो और पर खातून को पकड़ा है, उसके तो लाहौर की तरफ जो DH है वहां पर बंगले थे, वो खबर भी सामने नजर आई थी। बहरहाल अवल बास अन वज़ाइफिल बतालतल मुकन्नात है। और इसी तरीके से या वो जुस्तजू करेगा, तलाश करेगा, अन वज़ाइफ, ऐसी नौकरी तलाश करेगा, अल बतालत, जो बगैर काम के मुलाजमत मिल जाए, मुकन्नात, ऐसा वो कहते हैं ना भाई सरकारी नौकरी आजकल के मिल जाए, क्योंकि उसमें काम करने की जरूरत नहीं, तनख्वाह मिलती रहेगी। ये खुद काहली और सुस्ती की अलामत है। वह आदम इब्तिदा वल इब्तिकार, उसमें तख्लीकी सलाहियतें नहीं होंगी। इब्दा यानी तख्लीकी सलाहियतें, वल इब्तिकार नई इजादात, उसका जहन यानी आगे नहीं बढ़ेगा। उसमें खास अल्लाह ने एक सलाहियत रखी है आगे बढ़ने की, मगर वो सलाहियतें खुद ब खुद जाया कर रहा है जो अल्लाह ने उसके अंदर हर एक इंसान में रखी है, आखिर तख्लीकी सलाहियतें। और उसके बाद बता रहे हैं मनाशी उल कसल, हमारी गुफ्तगू कसल के मंशा पर है। बस ये कसल के मंशा पर चंद जुमले ये पैराग्राफ पढ़ रहा हूं और आपके ज़हन से तमाम। वह मंशा उल कसल ज़ाफ़ुल ईमान बिल्लाह, कसल का मंशा सबब ईमान का कमजोर होना है अल्लाह पर। वल यौमिल आखिर, दूसरा सबब आखिरत पर
तीसरा सबब व अदमुल एतकादिल जाजिम बिल जजा, उसका यकीन ही नहीं है, यानी एतकादुल जाजिम, यकीन के साथ एतकाद नहीं है जजा पर। उसको पता ही, उसको इतना यकीन होता ना कि सच बोलने का इतना सवाब है, नमाज पढ़ने का इतना सवाब है, तो कभी भी वो नेकी ना छोड़ता है। सो युसाबुल मोहसिनो अला एहसान, यहां तक के नेकी करने वाले को कितना सवाब मिलेगा उसकी नेकियों पर। वह यो आकबुल मुसीउ अला इसात, गुनाहगार को कितनी सजा मिलेगी उसके गुनाहों पर। तो कभी भी वो काहली नहीं करता इन कामों में, यानी नेकी के काम को अंजाम देने में और बुराई को छोड़ने में काहली और सुस्ती का शिकार ना होता। और बाद का बहुत से बुजुर्ग इतने सुस्त नजर आते हैं, कैसे तजुर्बा, वो मिक्स गैदरिंग है, वो बुजुर्ग को कहा गया नमाजी, वो हमारे जानने वाले, आप पर्दा लगवाएं। वो कहें मौलाना कौन हमारी बात सुनता है इस दौर में, यानी वो बेचारा यानी इतना मजबूर समय हो गया है कि औलाद बात ही नहीं सुनने के लिए तैयार नेकी के कामों में। बहरहाल, और उसके बाद फरमाते हैं वह हुब्बुर राहते व दाते, आराम तलबी से मोहब्बत, राहत सकून, व दात इसी की अत से तौज़ी है, यानी आराम सकून, ये भी सुस्ती का मंशा है। और सबब क्या है, वह मुराअतुल मसालिह शख्सिया, और सबब काहली का यह कि वो सेल्फिश इंसान होता है, अपनी जाती फायदे को देखता है बस। वह दुनविया अल महजा, वो कहता है अभी दुनियावी कितना फायदा मुझे हासिल हो रहा है, मुझे कोई गर्ज नहीं है दीन से। उसने जैसे खातून कल बाबुल इल्म में पहुंची, मौलाना साहब के साथ मैं भी बैठा हुआ था, उसने कहा ये कैसा दीन है, ऐसे ही शोहर ने सीगे जारी कर दिए बगैर मुझसे पूछे, इस दीन को मैं नहीं मानती, ये शरीयत कैसी शरीयत है। अब शरीयत की गहराई में दीन के क्या फायदे हैं उनको इतना अंदाजा नहीं है, फौरन डायरेक्ट दीन पर एतराज होना शुरू हो जाता है, ये अल्लाह ने ये कानून कैसा बना दिया। लेकिन अगर उसके कानून की गहराई में जाएंगे, निकाह का अख्तियार, निकाह करने का अख्तियार औरत के हाथ में रखा है, तलाक देने का अख्तियार मर्द के हाथ में रखा है, एक औरत के हाथ में एक मर्द के हाथ में, क्या अदलो इंसाफ है। एक अख्तियार खातून के हाथ में है, एक अख्तियार मर्द के हाथ में है। पहले देखभाल करना था, यानी ईजाब ही खातून ना करती, हाँ आएगी तो अपनी मर्जी से, जाएगी शौहर की मर्जी से। बहरहाल ये आजकल ये डेंजरस है, तलाक की नौबत, ये बहरहाल ये जमीन व आसमान दहल जाते हैं, अल्लाह की नाराजगी है। बहरहाल ये आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है, उसका भी ये सबब ये आपका मोबाइल और ये मीडिया है, 100% यही सबब है जिसकी वजह से ये तलाकें वाक़ हो रही हैं आमांगी। और वो खसूसन उसका दिमाग खराब हो रहा होता है लड़कों का, वो देख रहा होता है उल्टी सीधी तस्वीरें, उल्टे सीधे वाकयात, जिसके नतीजे में उसको ना घर अच्छा लगता है ना घरवाली अच्छी लगती है उसको, वो उसका दिमाग ही कहीं और चला जाता है। अगर मोबाइल इस्तेमाल ना करता तो उसको घर भी अच्छा लगता, उसको अपनी घर वाली भी अच्छी लगती, अपने बच्चे भी अच्छे लगते। तो लिहाजा ये माशरे की बड़ी बीमारी मोबाइल है। अल्लाह इसको बस जरूरत के लिए मुख्तसर से मुख्तसर इस्तेमाल करें, या पढ़ाई में इस्तेमाल करें, या अच्छे दुआओं में, बहुत सी चीजें मुस्बत भी हैं, पॉजिटिव हैं, उसमें इस्तेमाल करें। लेकिन जहां गलत बस उंगली जो चल रही है ना, समझो शैतान ने हमला कर दिया है, क्योंकि जब हम ना दुआ पढ़ रहे हैं ना खबर कोई सुन रहे हैं, अब उंगली चलाते जा रहे हैं, इसका मतलब हमला हो गया है। ये हमारी उंगली ऐसे नहीं चल रही, यकीनन हम पर हमला है, हमारे हवास हमारे अख्तियार में अब नहीं रहे, दुश्मन के अख्तियार में चले गए। बस खत्म कर रहा हूं सही। वकाल अल्लाह ताला मा लकुम इज़ा कील लकुम इन्फिरू फी सबीलिल्लाह, जब इनसे कहा जाता है कि जाओ अल्लाह के रास्ते में निकलो, इस्सा कल तुम इलल अर्द, वो जमीन से चिमट जाते हैं, कहते हैं जमीन से चिमट जाते हैं। आरज़ी तुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरत, क्या तुम दुनिया की जिंदगी पर राजी हो गए हो आखिरत के मुकाबले में, आखिरत नहीं चाहिए। फमा मताउल हयातिद दुनिया फिल आखिरत, यकीनन दुनिया की हयात के मालो मता कुछ भी नहीं है आखिरत के मुकाबले में, इल्ला कलील, मगर ये कि कलील थोड़ा सा, वो भी उलमा कहते हैं कलील वो जो हलाल में खर्च हुआ हो तो फिर कलील है, वरना वो कलील भी नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सल्लल्लाहु